আমার মাথায় দুটা বুদ্ধি হয়েছে, বাসতে মাছ মারবার যাবো, তারপর গাছ থেকে হুবড়ি বেলা হুবড়ি খাম। তুই সব খাবি, তোরা খাবি না, আমার হুবড়ি লাগবো। তোদের দুজন বুদ্ধি বাই করি গা, আমি আগে যা হুবড়ি খাই গা। এই দেখ মাছ উঠছে আমার বালতিতে। তোর বালতিতে মাছ উঠ না, তোর বালতিতে পানি ঢুকছে। মাছ ধরবার যা না আইলো, পিছলা খায় দুপি দো হয়ে গেল। Run. हबजी कैसे है मुंह हबजी जलाइसे कदा कदा खाबी ताड़ाताड़ी उदे। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। खाया हीरो मिशा चीटिंग करता है, चीटिंग 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 करता है तू।